मुहतरमा साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से। मेरा क्वेश्चन ये है कि अवाम के दिल में जो पुलिस को लेकर नफरत है उसको ख़त्म करने के लिए क्या पॉलिसीज़ हैं पुलिस के पास? किसी पुलिस स्टेशन के अंडर जो एरिया है वहाँ पे अगर क्राइम रेट ज़्यादा हो जाए तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा पुलिस स्टेशन पे? और मेरा ताल्लुक शोबा नफ्सियात से है। मेरा सवाल ये है कि जो आए रोज़ कत्ल होते हैं उसकी वजह क्या है और पुलिस उसकी रोकथाम के लिए क्या करे? यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से मेरा तल्लुक है। मेरा आपसे सवाल ये है कि पुलिस जो रिश्वत लेती है, कहा जाता है कि उनको जो फंड्स दिए जाते हैं वो बहुत कम होते हैं, आपका इस बारे में क्या कहना है? सर, जियोग्राफी में मेरा 7th सेमेस्टर है और मेरा सर से क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे साथ कोई भी इशू हो जाता है तो हमें जो है ना अपना इशू रिजॉल्व करवाने के लिए हम पुलिस ऑफिसर के पास जाते हैं तो वो हमारे साथ कोऑपरेटिव नहीं होते, तो हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए, पुलिस को कैसे डील करना चाहिए? मैं शफीक है और मैं BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस 5th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से। मेरा ये क्वेश्चन है कि जो स्टूडेंट इधर से इंटर्नशिप करके जा रहे हैं उनके लिए कोई ऐसा पुलिस में टेस्ट मौजूद है जहाँ पे अगर फ्यूचर में कोई इशू आता है तो उनको प्रायोरिटी दी जाए? बेटा, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। आपने पूरे माशरे के लिए सवाल किया है, सोसाइटी के लिए सवाल किया, अपने लिए नहीं किया। पहले तो बेटा ये कि जो पुलिस के ख़िलाफ़ ये शिकायत है कि बात नहीं सुनते या पुलिस अफसर बात नहीं सुनता, अब रियलिटी ये है, इसको माने ना माने, कि हम सारे क्रिटिसिज्म के बावजूद पुलिस पर एज़ आ माशरा, एज़ आ पाकिस्तानी ज़्यादा इत्मीनान करते हैं। बहुत सी चीज़ें पुलिस का कानूनी ड्यूटी फ़र्ज़ नहीं है और लोग उसके लिए भी तशरीफ़ लाते हैं। जब वो पुलिस हल नहीं कर पाती तो लोग ये समझते हैं कि शायद पुलिस वाला, पुलिस अफसर, पुलिस मुलाज़म उसकी हेल्प नहीं कर रहा। मसलन मियाँ बीवी की लड़ाई, वालिदैन से बदतमीज़ी। जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि रोज़ा या कोई भी अरकान इस्लाम तर्क करना बड़ा गुनाह है, लेकिन जब तक इसके लिए कानून साजी हो के ये जुर्म ना बन जाए पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं कर सकती। जब तक भाइयों के जायदाद के तनाज़े अदालतों में जाएंगे, अदालतें उसको देखेंगी, तो हम अपने से आगे जाएंगे, तो हम अपने अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करेंगे, जो हम नहीं करते, ना हमें करना चाहिए। जिसके लिए लोग ये समझते हैं कि पुलिस उनकी दादरसी नहीं कर रही। फिर मैं घरेलू लड़ाइयाँ, जायदाद के मसले, वालिदैन की बच्चों से शिकायत, स्नूकर क्लब खुले है, कुछ काम इसी सब के करने वाले हैं, कुछ मोअज़्ज़ज़ अदालतों करने वाले हैं। जब ऐसी शिकायत होती है, आप सीनियर के पास भी जाते हैं, जो पुलिस कार्रवाई ही नहीं है, तो फिर आपको पोलाइटली समझाया जाता है कि हम हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं इंसानियत की वजह से, इखलाकियात की वजह से। पहला आपका हिस्सा ये है। दूसरा जो इसका हिस्सा है कि वाकई ही आपका इशू क्राइम से मुतल्लिक़ है, जो पुलिस की प्राइम ड्यूटी है, उसमें अगर कोई पुलिस छोटे रैंक से बड़े रैंक पे है तो उसके लिए फ़ोरम मौजूद है। इवन मतलब सबसे बड़े हमारे सिपा सलार, हमारे IG साहब होते हैं, तो उनके ख़िलाफ़ भी आप चीफ मिनिस्टर साहब के पास जा सकती हैं, या चीफ मिनिस्टर जो मर्द उनके पास जा सकती हैं। तो जिस जगह पे आपको, पहले भी मैंने आपको बताया कि हर थाने, हर ऑफिस में हमारे पास QR कोड है, आप उसको स्कैन करके अपनी शिकायत लगा सकती हैं। 1787 है, उसकी बाकायदा मॉनिटरिंग, एक बहुत बड़ा अमला, एक पूरा फ्लोर उस पर एक बिल्डिंग का काम करता है, आप उस पर शिकायत दर्ज कर सकती हैं। और अगर वाकई आफ्टर इंक्वायरी ये साबित हो जाए कि पुलिस अफसर की तरफ से आपको प्रॉपर हेल्प नहीं दी गई, तो उसके मुताबिक हमारे मैट्रिक्स हैं, अकाउंटेबिलिटी होती है, उसकी प्रमोशन होती है, फ़ाइन होते हैं, तनख्वाह में कमी होती है, और संगीन तरीन इल्ज़ामात की सूरत में नौकरी भी जाती है और रैंक भी कम होता है। मैं इससे बड़ा खुश हूँ कि माशाल्लाह तमाम मेरे जो बेटे और बेटियाँ स्टूडेंट्स हैं, इनका विज़न बड़ा ब्रॉड है और ये बड़े प्रैक्टिकल सवाल पूछ रहे हैं, और एक ख़ास इशू पे नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी के लिए जो इनके दिल में दर्द है वो सवाल पूछ रहे हैं। कत्ल, अब कत्ल एक इशू है। पहले तो हमने ये समझना है कि कत्ल क्यों होते हैं, ठीक है। कहा जाता है, ये एक टर्म चलती है, अब इसको इवन
کرiminology نے بھی اڈاپٹ کر لیا کہ ہر کرائم زر زن یا زمین اس کا موٹیو ہوتا ہے۔ اب اس میں ایک چوتھا ایشو بھی آ گیا، ایگو۔ پنجابی جیسی گجرات ہیں، تو وڈا چودھری یا میں وڈا چودھری، اب ایک یہ ایشو بھی آ گیا ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ جو پہلا قتل ہو رہا ہے یا دوسرا جو پہلا قتل ہو رہا ہے کوئی دشمنی سٹارٹ ہونے سے پہلے، اس کے بڑے وجہ ابھی تک جو اتنے سالوں یا 100 سالوں پہلے 3 انسان نے وجوہات تلاش کی تھیں، زر زمین، وہی ہے۔ اب چوتھا بیچ میں ایگو آ گیا ہے۔ پہلے قتل کی وجہ وہ ہوتی ہے، اس کو روکنے کے لیے ایز اے معاشرہ ہم نے کام کرنا ہوتا ہے۔ خوف خدا سے لے کر ٹیچر کی تربیت، باپ کی تربیت، اس پنڈ دے وڈیاں دی تربیت، مامے چاچے دی تربیت، ہماری سٹڈی، ہمارے علماء کا کردار، یہ میٹر کرتا ہے۔ قتل گناہ کبیرہ میں شامل ہے، اس کی کوئی معافی نہیں، سنگین ترین جرم ہے اور اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں کہ ہمارا کیونکہ پہلے قتل تھا ہم نے بدلہ لے لیا۔ یہ تو پہلی وجہ ہے جس میں پولیس نے بھی ایز اے باپ بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے کہ اس کا بچہ بھی قتل نہ کرے یا بھائی نہ کرے۔ اب ہو گیا کہ پولیس کا بیچ میں رول کیا ہے۔ پولیس بیسیکلی جب آپ پڑھتے ہیں تو یہ ایک ہر اسٹیٹ میں، ہر ملک میں ایک پورا سسٹم ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں ایڈمنسٹریشن آف جسٹس سسٹم۔ اس میں پولیس، پروبیشن ڈپارٹمنٹ، پریزن جسے آپ کریکشن ڈپارٹمنٹ جیل کا کہتے ہیں، عدالتیں اور بہت سے محکمے ہیں، یہ تمام مل کے سوسائٹی کو ڈلیور کرتے ہیں۔ اس میں ان تمام اداروں نے سنگل قتل کے علاوہ کچھ اور فیصلے بھی لینے ہوتے ہیں، جیسے بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہے۔ جیسے یہ کہ قانون یا ریاست کی منشا یہ ہوتی ہے کہ 1 لاکھ، 10 لاکھ، 1 کروڑ گناہ گار اگر بری ہو جائے تو کوئی بات نہیں، ایک بے گناہ سزائے موت نہ ہو جائے، اس نے اس پہ بھی عمل کرنا ہوتا ہے۔ اس کی ڈلیوری کو عوام سمجھتی نہیں ہے اور اپنے بدلے خود لینا شروع کر دیتی ہے، اور اس کے ذہن میں خوف خدا نہیں آتا کہ اس معافی میں ہمارے اس جہان کی فلاح اور بہتری ہے۔ بڑی بڑی دشمنی شروع ہوئی، اب اس کو گلیمرائز بھی کیا جاتا ہے میڈیا، سوشل میڈیا پہ۔ وہ دے گھراں دے حال ویکھو، کھے اٹھ گئی ہے، ان سے جا کے پوچھو ان کے دل میں کیا گزر رہی ہے۔ آزاد ہوتے ہوئے جیل سے باہر تو جیل کی لائف گزار رہے ہیں، ایک لمحے کا ان کو پتہ نہیں ہے، پراپرٹیاں بک گئی ہیں۔ اس تمام کا حل پورے معاشرے نے کرنا ہے، ساتھ پولیس نے کرنا ہے۔ پولیس نے کیا کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اشتہاری پکڑنے ہیں، اچھی فائل پریپیئر کر کے کورٹ میں دینی ہے، دیگر لوگوں کو انگیج کر کے لوگوں کی پارٹی میں صلح جو ہم کرواتے ہیں، صلح کروانی ہے کہ تاکہ قتل جیسا سنگین جرم معاشرے میں کم ہو سکے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ پچھلے 3 سال سے جس ضلع میں آپ بیٹھا ہوں، آپ انٹرنشپ کر رہے ہیں، اس میں پولیس کا کوئی کردار نہیں یا بہت کم کردار ہے۔ قتل کی ریشو گجرات میں مسلسل کم ہو رہی ہے، اس میں لوگوں کی ایجوکیشن ہے، برادریوں کی آپس میں صلح ہونی ہے، کچھ انصاف کی ڈلیوری ہے، یہ تمام باتیں۔ لیکن ہم کہہ دیں کہ کوئی بھی معاشرہ یا گجرات شہر یا لاہور شہر قتل میں 0 ہو جائے گا تو یہ حابیل سے قابیل تک شروع اور آخر تک رہے گا۔ بس کریے منڈے بس